Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ali binti Auluddin. Nombor metrik AA200298. Hari ini saya daripada kumpulan 14 bersama dua lagi rakan saya, Rushaidi dan Ani Sofia, akan membentangkan tentang climate, earth and ocean. Climate, earth and ocean. What will happen if climate and ocean is disrupted? So, climate and ocean akan menyebabkan earth juga terkena tempias. Jadi, pertama, what will happen if climate change unsolved? So, first it will affect the earth, of course. It will make the greenhouse gases, of course, the concentrations of greenhouse gases will increase, and it will also cause the volcanic emission to, it will contribute to the volcanic emissions, kerana segala gas tu akan menyebabkan volcanic emissions activate. And then second, if climate change unsolved, then it will affect the ocean. First, it will make the ocean hotter, and it will be the biggest threat to ocean health. Sekiranya climate change unsolved, perubahan iklim berlaku dan tidak diselesaikan, maka ocean dan earth akan mengalami tempias yang sangat dahsyat. Di mana yang pertama sekali tadi, greenhouse gases akan menyebabkan volcanic gases activate juga, dan ia akan memusnahkan segala sekeliling volcanic tersebut, volcanic area. And second, for ocean, it will make the ocean hotter. So if ocean is hotter, then all the species inside the ocean will be dead, and the species will be decreased. And segala yang berlaku ni akan menyebabkan kepada ocean climate change indicator. Di mana key measure on measuring climate change ada around 7 things, which is sea surface temperature, heat content, pH, and then dissolved oxygen concentrations, Arctic sea extent, thickness, volume, and also the strength of Atlantic meridional overturning circulations will happen. Ini berdasarkan daripada jurnal Garcio Soto et al. About an overview of ocean climate change indicator. Now, what will happen if ocean is polluted? So, sekiranya ocean is polluted, then segala hidupan di dalam ocean akan mengalami kemusnahan juga, seperti yang tadi. So, di dalam kajian menyatakan bahawa more than 5.25 trillion, 2.25 juta sampah, piece of plastic pollution in the oceans worldwide. Dapat 80% daripada global marine pollutions come from agriculture, untreated sewage, and discharge of nutrients and pesticides. So, segala ini akan menyebabkan many fishes species are moving toward their poles in response to oceans warming, disrupting fisheries around the world. Sekiranya pencemaran berlaku di dalam ocean, maka segala spesies ikan akan bergerak ke arah tempat yang lebih selamat bagi menjaga spesies mereka. Then if those two affected, so what will happen to Earth? So this is the effect of on Earth for living things and environment. So for living things, it will loss of species. Mana seperti ocean tadilah, ataupun sekiranya climate perubahan iklim berlaku, maka suhu akan bertambah dan haiwan yang tidak dapat hidup dengan suhu tersebut akan musnah, akan mati, dan ini menyebabkan kemusnahan spesies berlaku. Second, not enough food to consume. So, climate change will cause increased drought. Maksudnya tanah akan mengalami kekeringan. So, tanaman tidak akan boleh hidup dan semua makanan juga akan berkurang. Sekiranya makanan berkurang, maka manusia juga akan mengalami kemusnahan. Seterusnya, it will affect more health risks. Itulah dia berkait dengan not enough food, which is sekiranya makanan tidak dapat dikonsum dengan sebaiknya, maka kesihatan juga akan terjejas dan
banyak penyakit akan berlaku. The fourth one is poverty and displacement. So sekiranya not enough food berlaku, more health risks will happen, and then poverty akan memenuhi dunia. So second, to environment. So if environment have a hot temperature, it will cause the animals, living things, and everything inside the world, will cause it will cause disrupted, and then it will cause more severe storm, and together with the increased drought, which is tanah akan jadi kering, memang kering tanpa tumbuhan. And then warming and rising ocean. Sekiranya climate berubah, climate change increase, and then suhu akan menyebabkan sea Atlantic akan cair, dan ia akan menyebabkan sea level increase. And this all happens when the climate, ocean, and earth are not handled well. So now I will give to the next presenter to continue the presentation. Assalamualaikum and Hi, my name is Anisofia binti Muhammad Nizam. My metric number AA201076. I will explain on how to manage sustainability to save the environment such as earth and the ocean. This explanation will be based on 2 points, which is plastic free and type free. For your information, plastic bags start out as fossil fuel and end up as waste in landfill and the ocean. Today, billions of pounds it may be found in the whirling convergence that make up over 40% of the world's ocean surfaces. Thus, thousands of seabirds, turtles, seals, and other marine creatures are killed each year after consuming and therefore being entangled in plastic. Increasing on plastic bag will cause greenhouse gas emissions to increase, and toxic air pollution will happen, which impacts the climate crisis that tends to affect the communities of color. So I want to recommend to use reusable bag when we go shopping or buy groceries, and try to avoid using a single-use water bottles, bags, and straws. Instead, use reusable bottles like water bottles that made from glass. Lastly, drive green, which is we reducing transportation emission. For example, we can use public transport or carpool with friends or family to go to work. This is because scientific researchers have proven that vehicles emit greenhouse gases that cause global warming. Worryingly, lift engines for stationary vehicles will produce twice the amount of greenhouse gases. In addition, the drivers also can practice eco-driving, which is fuel efficient driving and emits less amount of greenhouse gases. For example, the drivers need to drive slower and smarter. This is because high acceleration will increase fuel consumption. Therefore, keep up with regular maintenance, because a well-maintained car will ride much smoother and more efficient. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rushaidi Jazmi bin Muhammad Razim, dan saya akan menyambung pembentangan ini dengan benefits of environmental sustainability. Jadi, untuk poin pertama bagi benefits of environmental sustainability ini ialah protect ekosistem. Jadi, apabila kita mengurangkan penggunaan plastik dan juga kita kurang membuang sampah, kita dapat melindungi ekosistem kita, kerana apabila kita membuang sampah dan juga kurang menggunakan plastik,
hal ini, dua perkara ini sebenarnya boleh menyumbang kepada kerosakan alam sekitar. Hal ini kerana di luar sana juga terdapat manusia yang tidak bertanggungjawab dan membuang sampah di merata-rata tempat. Perkara ini boleh menjejaskan alam sekitar kita dan juga ekosistem yang berada di sekeliling kita sekarang ini. Kemudian, untuk poin yang kedua bagi benefits of environmental sustainability ini ialah protect endangered species. Jadi kita dapat melindungi spesies-spesies yang terancam dengan kurang membuang sampah. Hal ini apabila kita membuang sampah, kita sama sekali akan membuatkan banyak sampah pergi ke tempat pelupusan. Jadi hal ini akan membuatkan banyak pembakaran di tempat pelupusan sampah yang membebaskan gas-gas yang toksik yang boleh memberi ancaman dan juga kematian kepada spesies-spesies yang terancam ini. Kemudian, untuk poin yang ketiga adalah less pollution. Jadi kita dapat mengurangkan pencemaran di alam sekitar kita apabila kita mengamalkan kelestarian alam sekitar ini. Hal ini kerana apabila kita kurang menggunakan plastik dan juga kita banyak mengamalkan seperti aktiviti carpool, kita juga dapat mengurangkan pembebasan sisa-sisa toksik ke alam sekitar. Seperti jikalau kita guna kereta, kita membebaskan karbon-karbon di udara, dan ia juga boleh membahayakan kesihatan kita dalam masa yang sama. Kemudian, untuk poin yang keempat adalah halt or reverse effects of global warming. Jadi, apabila kita kurang menggunakan plastik dan juga kurang menggunakan kenderaan yang boleh membebaskan gas-gas toksik, kita boleh mengurangkan kesan global warming yang kita alami sekarang ini. Global warming terjadi apabila kita banyak membebaskan gas-gas toksik yang boleh menipiskan lapisan ozon di udara, di atmosfera. Jadi apabila kita kurangkan penggunaannya, maka kita boleh menghentikan global warming yang sedang berlaku di negara kita. Kemudian, untuk poin yang kelima adalah won't create unnecessary piles of landfill. Jadi apabila kita mengurangkan pembuangan sampah, kita sebenarnya mengurangkan juga tapak pelupusan sampah yang kita tidak perlu pun sebenarnya. Jadi hal ini akan membuatkan kita lebih banyak mempunyai ruang untuk membina sesuatu pada tanah tersebut. Dan untuk poin yang terakhir adalah nature can be enjoyed as it was meant to be. Jadi seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia juga boleh menikmati keindahan alam sekitar seperti apa yang Tuhan jadikan untuk kita. Jadi sebenarnya Tuhan jadikan kepada kita alam sekitar ini adalah untuk kita berasa seronok apabila kita menikmati keindahan ciptaan Tuhan itu sendiri. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.